بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kwesi mafundi watu wa baba hatu wa dada hatu wa nasha hatu wa nama wanzani na mjoya ukana emasihu haina usiku emanashe wangu Badruddin Ahmed Bwana yauka Facebook FM emanama Ortega Abdu Hassan youkana etele yahahe wanama onti pia wikaya waoneze media za hao amjoke masihu ndo ndwawe majurnali nezango za habari za hao wanu linti journali inti tele mimi ngamwano bwana indemani aboko wo ngwato wonese jiri komori wanati warenge fungu mimi vanu ngammoneso hembana ngami vanu hahabe mbwana wikoderi wanida indemani aboko sinautuandana kensi ndo linda eza jiri leo indeni elewe sije ya leo ndaivina mimi ngamjue ukana ngamwano ifoni subuti ni banulio wandu wala ngwaona media ya lazimu wastehi ikabo wandu wastehi yobo katilo tuamba izo za wajibi amenge indemana boko we katule mewa bala no la ilati journal ola ngufanyu azali hazi ola ngwambo izo azali yadujebiwa sha wallahi enge ola kata kamera go kwa azali kujebiwa nizo amumla byene katukaka emalago aliyo amenge abo mtijodo shangai kenga mdono bana lelo kamina wana suje wararu watiti na kanza nje banu je nambe yauka ebanu o unafiki waho wa komori ngo bakiyo hata ntwa kiyama ngona mwiso ha ebanu gadi bakiyo wanafiki hata ndi bo wa komori ondwaza lo wenji o ushanje mafoto yabo o kwata foto mdofikiri alama zetwani ezendini zinjisa hao amambuzi tsayi nunyumeni banu ikaza fulera basi jao ijageri rongo wao oyakanza ambezembi enyi wandu mwabanganyi ngamtambi hao nizi twabi nyambi zijiriyo no fujari no mdoro hitwane duluma iliyo khaswatan do ando sa delelo hayakum Allah istata amilina rashidin khaswatan do ando sa yabo maudu kweli ngambia zao ngamtwa mwede mafobo weziro mani nezesari negarinda armadon namji armadon ya Abdallah ewe ngomba ya Abdallah ngumlindori ajoka hafu inde ajala hanyu des anniversaires kama imagineo ka Abdallah di waziwa yake kavungula ta usiku zima hata do usiku ya pararete wa yedo usiku chokanda rafet namjore ndarmadon ya Abdallah ba maudu namje na ina mdu na vai abo abaseli mbuto clip namjere ande maudu mchidiwa eyo ngachukafanya rgo hindi mjojo uchange madina hanyu pia arume Facebook mjia abo mbomowe wa sampanyo wandu haina bahanu repropage ya seri haisa hato lo wa wote wa hanti wa mdumru aji wa aeroport haya ebo mahamba ukawe mdo mtahirifu oma ngoda hu ezi asimini nezi afuna mwede mamtie ni wandu hazi wa haya na mwede mamtie mtai kama disefu nyonu wala duani mwatie bawa pia wa wandu wa jabu wandu kamjua mana seri ya zilwa daene mwana wa boto wandu kamjua mana wazinga ila tido kado ya mwandu mana wazingarwa wanu harigeri alinua wetu kwa talao waribe wanu jao abari mzaze shetani nge impliqué harumwe ya fera hauka avion harumwe ya aviation avion ya ukai aterisi haruma aeroporo ito ya hani irudi baki yabo ilale yabo aeroporo kwa 30 minutes de retard basi la mada jo mremani abo mguae hauka kama tujoba la via jo izungu sata una mapasageri iniheze ni sise no ya we karbirange da winji itabu byo inja ukavyo o zero do wihanti no wijusa abuga butkanzeni mabia ni ukana balash na bwana warabu wa Misri na mreti unafiki arumama hawa kamilika buskuzi mwanzo mfanye baiti ila mdaze mregema foto mfanye selfie wewe mwedesani basi nganyabo mtu kabdala fungwa o wana wa violewa abo maudu ngotosho maudu de faina ya ulawa mwanati wa mtima
narijuhe narangale mwana faina faina mtuka ronda kuskuti maro mama afasira mujo liwaziwa shainu pression yo ambidi ndo ifanye na mshanje matina ripartage ribomowe ya seraba sakabatu tujokana ai mhara muyangamize aeroporo inu ya damu haji permeta ka uhanti avyo banu zobala bange na zindu zojazo hanti banu zobala zenda zazo zo huzaiho ya bwensi ya komorire hanti ya ubita bange na mpingona na dhahabu za wandu zihibao inu mafia inde mano wabushi watuka hamba rongo shango wato wona abenge na mkera de kenyo wandu kweli itika maudu mwede mavaeze starine ze subaiya ndera kenti Yasini wal Qur'ani al-Hakim inna wandu watate pia ngwasome yao Abdallah Hitima watate tawanu ngwasoma Hitima ya Abdallah na bangaji honga mwezao note hada nyina na mdete sina mabari mrabuani wala ba ngwato himata usiku faina aralo hito usiku timaro ma usiku wache ndio mnamwana hatu faina ya ulawa mwana tiwa mzima ebo wona sisi ambao haina usiku ranzi watu uchano kwa gejuza nyinyi mwada zato usiku mtu kwanza mwene maone ukatanyi mcha alafu udaza wadamba yola mtate la mikono la befati yola mtoto unafiki baka mtu anaona mabiani na mtoto baza video ne baza mafoto za hanyu za ukakampara wandu wende maudu tujini bomi mimi fahari ekenga mina razi ngamjopashe hitwa o angamiza Abdallah no bulia angamiza faina yalu ya wata abasa na muo wambwa na wa ekenga mina razi basi do alone mahakama no alone nti yo kwa wadwa ndoze no shanga nyabo mblawo ngamno danyinao alafu mjomdo amba kana na mjujo ndarume Hitima ya Abdallah ngamjibi wabo Abdallah yangamizi wa nyinyi ngamjibi wabo Abdallah yangamiza mtete sinema na bantu kwa wandu amba wanda si hata wandu wazali wanda si na banu babo wandu watundao wajula ya ukabanu ngwa leja mpisha ngwa wadu ngeze ngwenda uhamba shana mkendao hata yezi mgugu mononi aweri sala ya mwado nakauja bandu wa masihuni yabe ngamjodunga baduru ngamjodunga Ortega ngamjodunga TGRT msenga ngamjodunga ina mtukanza mdugeze taarifa habari mjoze ajerule menguni izo media mdunge mishie izo mtukanza mishie shami ngami banu hankodo hambwana nimonese ne ukana yanuma adui yanuma twalimu yanuma fujari inde bana mimi fakhari ndo bana abiga bunga mwambio ne ukana Abdallah agwa serikali yake na ukana ajeke mfumbili nsimamo tamba isaivire mfumbile waisa wala la wasiwa iyo ndio wajojibi wange banu eze mfumbili za tuzizi ya pia bakado usiku fa swali ya ulo wa 28 juve derjo ndandirambe faitali na wafanywa Hitima na mjera soma Hitima ça vous dit quelque chose mais ata haina 9 décembre karfanywa Hitima Madagazo yene namna ikoni wafanya wao ngabo ngatuko fanya mahakama je na yunga nza kamtsanara masihura hata yone emoto misiri amba wandu wanunga mdo wabeshia email ngwa bousculer ngwa disao serikali ya Komori basi kam touche mbaba hangu yede namne bwana we hamba nitwenda na walali yobo mangoni ya aina katoto to watu niona wanda nyide mabuli ya sisi ya uo wandu basi hizo rugo zindu ajibo ko hizo ngari zifikirio abuga tsanzani mwambia ni okana mdete sinema ne baza video za mafiti za hanyu Hitima ya skuti maharuma tihuma jana mararu na mengo mirandaru tijina tanu tijina dadaru 365 52 semaines iyo usikutima basi haruma zentu hizo pia haruma tuma jana mararu na mengo usikutima de uchukua tuambego shule Abdallah wena ndabo na mkabudo heda pa ngani mrambu waoni Abdallah woka ya lawe balange bidio wandu wa towe ina oloni show wandu ambe wandu wa denose haina usiku ebana mtocha jiza adresse za nywetu madenose ka kweli madenose inde bana matalan wallahi wandu wana menge ya seri ya serwe ya ka director ya parso ya sisom senje nonuka na umvumbu wandu ingewe ya para nono inga pari baza media za nabozini hawa ni kampani wallahi kwa mvumbu wanema na watu vumbu dhahabu yomeki na watu ni kwa hindu na wabatanga bwani kwa wali ngawiraza gabo mavuka wani kwa riali walala wasi hangwa cherere yao dhahabu yomeki msenje laila na yidi ukayaude madoma na bahasani dhahabu ya hibo meki manandu watu uzamba omeki wa wapara wamba ukana hapa ndo mwanza nomtizieze bahanu tena
halafu ngabo mavoka wani kwa mapesa wandisoliva wende wangaro meki tena ngabo mbaza media sala wazambe wadas shamgu atorire jezisa ina usiku etahabu ya ibwa ni haya ya ibwa haya ngeya himzaze mana kutoa ivumbwa hede kawe media kujazi juu etahabu ya himzaze mana kutoa zamba hindi ekawe mwanadamu wa kweli ekawe media kabati basi bana kadwaka inuba iza michele mwanzo pa irumle pia inuba iza michele mwabala mwanzo pa irumle sheka jari mali jiri ngema na mtoenda wa madagazo hicho ema na mtoenda wa ilarifu hindi mwenda mauziso wa mzaya uka vano ilarifu ngeje vano kuangaliwa enga mfanywa ema na mtoenda mwenda mauzisa hindi shanga mtoto mwende zwani mwende maduke mtoto do wadungomba funi warengeze mali wa mnikani haina mtoto mnikani bali kwa mnopa rojohezeze ngoza hai awangabo na mrete mafiti ile masakala ya ukaru mamaha mdiwa sabdalagwa egabdala na mlida na toka isafu hale nai usikwela wa yaula wa mabahiti kwa habari habage mto wero ha usiku shamwini ala abumjwe mato usiku mabeta watu wa parozinga ro basi ndo sikuna parofungu egetile mzade emwaza shamwini ya joenda kufungwa shamwini abo basa tukaulwa wafu alafu mjwe mato usikia zingara ndo usiku area shamwini na farahani wa zingara na mjera someiti na mjera fanyediwa kamtera kango tona ro fanywa masakala na salale na mshanjeze adresi za hanyu yabo mfanyejeze mbuzi za zali nezemba za haheza njia abantu zashaze matina walidunga abantu tuko bitafanya watu wanonao shangari zambao basi bora benua edhahabu ne mapake no fujari lizambao banu itongeza ola directeri hahisa remplace wazabari zithibitishi hauka asisi msenje boko Allahu a'la wa a'lam enyi tide mahamba engeka sina mahakama ya ukweli alhamdulillah basi engeka sina mahakama ya ukweli ikaw lazimu wanrua suive tena eba ala uspile Dubai yamba par 160,000 euros ba waka ubidi wende wa msitaki eba nuja uri hibiba nuri puliye baza saleri so engwa boya mdungu bure amtomono unubure ama zomdiane des ezinu zijaje zinu we atuandongo de mana wazingare na oide mzee a ministre de finance wendo wazingare we mama abono go bana kem tundu wallahi kamjo na mishile ze telefoni za hao waili hawiza email za wandu wano waili kamjo pariseze habari iyakumullah wa yuslihu balakum na mtunde wandu wano waile ze email ne za adresse chakatina wandu kamtina wandu wa utunda rongo inuti boko Allahu ala wa alamu enti hiyo nguna irehemu kade enti hiyo nguna irehemu shafoto hamada dila waniza baru wazingana mna wanube sengwa ngwa ndo wanube sengwa na habari boko ngebidio zitundwa wanadamu wa efura hano uzade ne namna waja wazingana na inu ngabono gobana zintinogo za dube namna inu izo gazi lazima haina mndu mwenzakili yazifikiri yazelewe tuo na furaha emana tujofumbaria hindi wandu pia wasinyize nyiso na furaha kawe mndu londro rele bagere dhahabu re eriali genizo malita wanu tujua zizunguli yao haina wantu de mapake ya mndu chocolat yo dhahabu 49 kilo zizabadiwa lelo msenje mrwaji itonda alafu wanu arwando ajoka ujisho wandu ulu mbanu wa misi ena beteni keka na badazi bi ebani kamtona ka ngabora mbo malani hunu kwezi watukufu ngabora mbo malani hunu eunda ubi hunu mtwamba rukosha mtwanza mnambi yenyi wa Komori bati pasha hale zilanti par josa Komori bamjo ulwao de bora mbo malani hunu kwezi eunda ubi hunu bo watukufu
amumtereyoni kabati ujovumbu ele jina laho mahala ni hunu kabati harumanya wanumle ya wopi ya kabati ujojua ele jina laho mahala ni hunu amonao wa rabbul kaaba aliani izoni zona la wanambe linudele pashe auka inti nyumba inti pale linu pashe lahi madhalimu wazali lindele pashe lahi madhalimu wazali aliani uzamba engeuka karibu sijoni kakado wallahi izoni zona la wanambe uka lindele pashe lahi madhalimu sawa hamba hata pashe la mbe gamona wanadamu engewa wanadamu walona roho walona imani wallahi kama tunafanya zaru mabiro madai mwanadamu yajukange na imani kena irumbi wallahi bila ikajukubali fanya malana madao ngamonao kabati ulona mbaro ya kibinadamu chao yonda ila ayachana kabati ulona mbaro yamba ese mtoyo washide ebaneze madinzo ngo emidunguru ari nikiwa ezemberi nikiwa ebanu emishahara na rege bali kazi bopan initijo yabanu iramia inu nyumba ya wanadamu maisilamu wafanyo hazi haina usiku ze kadhi ya shiwi zijao wa rabbul kaaba tikaba kabati ujojua alianitu hatu samba ya ukana ngamu imagine wo wonti ngamona uka wanwangu wafeze roho wanti wanadamu sha zinu badiru kana usubutia zambe urtega kana uzamba temse kana uzamba wo tipi yaze waheze media alafu mimi ngamabukana ngamona ufuja ramada ndo usubuti ekati ya paranta ekati ya komore ekati endegati le ndoka ufia endrongo ndiyo ndoka huende ekati fu Mwenyezi Mungu najalie rifi harumwe haki jerike harumwe bebo basi ekai pasarida zeson tipiari kekana mbokana ekamtuona kaba ekamtuona emeni onge mtu afungubuzi unike bese ijofanya idrabu taame ngemtu afungubuzi hunu bese ijofanya grève de faim isijofia banu ezinto bianda zibizini mwanadamu isilamu ike kweli winu mahakama ule mingungu ajao banu inde mahala wandu hibele bange watu kauja wajije wa yabo watu bali waje yabo na majournalisti emanga mona wandu au banu mido wono nai abongo jona mbavoka ya ndrabo yabo giona nyubaje marana ne lejuma ilopia uone mba juji ya ndrabo giona pale shainu ya serikali inu ya serikali wenda obanu otipia waro ujala ya wamia kabati wambukana meno il faut voter quand même un budget parce que c'est là où on travaille, c'est là où on gagne undi orangamiza wandu rozimbaze mbaro kama do wandu de maposione zirorovu non soyons sérieux quand même soyons sérieux. Une seconde, Saman. Allô? Va bien directement. Basi na mone mahala wika yao unde mahala ridulumishi yao wanu wajuka kwa dhulumu wandu maana wanu wafirikana wanu walona roho za kibinadamu wanu walona roho za kibinadamu ngamabao wanu muhawodo namna hino etile uchafu etile mandwari etile dobia tuchabanu yakubale fanya hazi ya mabiro amale nulanzi kamna ufanya kamto uhibeze mali mwede wafanya halafu hiyo itongeza muhunda zemali nyoti pia muhudi waza ngiyo namna inu do hutala wa hawa wa mwamnya ni nyoti pia wa mtona haya halafu ngojo shi wando amba wanuka ndo ruma emergence dabi wa ijuzi si mwono hunu ahimi haka ma aruma shuhudi wa ido mwana wa boto mbaba hajo aba ukana tijao ubeidi heri habu kuzema pesa hamba hari 5,000 audio ya hamba ukana 85,000 euros desaparisiwa na pistole bigi balari mwambia ne ukana ele jeshi liwa mizinga pia lukumana renge ngamona wando hao wode mwana wanurudi na poto
Uide mwana wa Nuruddin hapo to. Ebodeka na mwile. Wakomori kwa fao hanzaya. Wakomori kwa tuna baindu ya hala. Wandu wende dahoni wode wa parise. Dhahabu hiyo. Ze pistole hizo. Neze mali hizo. Hamdu simple namna hiyo. Na mwede matunde banki. Inda zila ramwambia no siku ilo kana. Fahari enge ato pariswa na 60,000 euro Dubai. Au ya pariswa na 60,000 euro. Wakati. Watunguri zoni ki delinquant. Tu voyages avec 10 000 euros en espèces. Au-delà, tu déclares d'où vient cette somme. Tu vas faire quoi avec? Abanga bajou ki wafanya enquête. Na miarenge na mtoko na miziko ba ndio mina na mzukata na mupare na miarenge hapo. Wanatika sanrabo na msokomori. Wanrazi wa komori pia. Banu mjabu mjemfanyazi kamda jabu mjemndofanya ulaba ula katika utalo muhanyu nyu wanrazi mloha haya ya seri ula directeur wa hanyu afanya koneri yabuka jamhonoreni yabuka jambani sheo abanga mndumwa unibwiti yabuka mna ujuha watoto mfanywazi haya directeur ya hanyu ya parsona msenje wantu abana behwa yende ya kontrolewa anketi mapesa yanu yalanda unu mshahara banu banu wadokanti jet privé zobala bange na mapesa na mizi iyo jayi transfere banu ila hono abuke na kontrolewa parce que ila bushini yo mala bange komori wandu maisilamu wandu magalbani wandu tunaindu mnati wa kisilamu yakahuja et un vieux provenant des îles Comores un pays musulman nge transféré au bange nge transféré au cocaïne nge transféré au hatish nge transféré au dhahabu zawedi wa hiba hunu rirende ha centre rirende ha Colombie harumwe yeziazali encore une fois ritwa dans la merde yawe fasirabo ana mizinga ana haina tabu gazibira halafu ye bwana ujere aeroport esafara lelo aparihanisha makatinda yanu hamba haisa hatolwa katina zila dhamana ya mbwangeniso bitsala an nabi gamona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala enga mtoka habadia basi abo gamtoka ufanya tawan mna grupu ndo hii aparisio mna mbushi namba za watu tawaho weide mzee abo leo ngamtoka enda mamdeme ukumbi yangu mdomdeme habari nywandoazi wa haya hamada do ndo hazo la duani wenda waka ayakiri kama lisho faro tela la duani arengeze miliari na izo hende zahe abalele gato ajangu zingaro mjomba wala kama balo haparalize I love you wes lemna gato bahola si hawe bakunulise mlise mpulie mbabidi hapo eti inutwa biyada zivi kejaka ya hunu lelo lijari mparisa azingara mjomba mrwaji weulone riali amti ya brades choba inu go tukamba hindi inu go tukamba hindi ngutse yedu balian zali si uketu dote azalamba ezo eba nwengu ni bomba hiro oimba bahawo kwezi wanu ngammaona onto oimba bahawo babahawo toyi bati hao asikia bonde watu sheri hali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na wandu kwa fobarini bakabatimba hindu na abunga bo 2 millions zila wao ngo tambaziwa bas generation lingo d'or de mapake ya dhahabu unje dahoni harumanti ya wanai si ya mafukara siwe kayao wandu kwa 400 wende wahundre mwanadamu mzima ele dahola basi libalwani mapesa yana mnainu kamemu mapesa amada yanu mwanadamu mzima na wandu wangamia watu simala barambe ngandora mapesa omeki jere raya renge bao meki mapesa tungatoka ruma amani na usalama baada izoraziona banu renderi helele ya wano waili tena bao banu gari ho mapesa malahoni ya jelo ni mabuhu gari ya beho meki wanuade warenge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun do foma hahe tubenda tima kusudi do foma hahe ezinu mdu zamba
ezino mtu zamba na mwede matundeze nyumba za hao waili majumba walo nayo sha omswiba wale lo da yinu abojo kirika bo ula ba hindu iho waele wano wo wono bonzege juzo muoni uchamfuti jao wando wajo juge edhabu ya hibwa wanu wana roza kibinadamu ndio tukana roza kibinadamu ya sharu manyo madaini au 21e siècle mdada na baka mfanyo hazimi mfanya zo la justice mimi greffier mimi avocat au barreau mimi judicada mimi de constitution de hindi ila atom shara ibidi ambe nturongo mshara ena ni regeze mbamala nduko do birao et nous d'ailleurs on va tout cacavi en tout cas combat les gens qui sont arrêtés avec 49 kilos lingots d'or avec combien de milliers sont au palais de justice d'Aoun le palais de justice ya Komori inde palais de justice ya Komori njoka udopita wandu wabalo mahakama wendao wajao so abengeti fungu mbuzi yo pale hunu ndiyo mbia zao no tulumo wandu engeti ndo funga mbuzi hunu ntwamine keketa tofanya grevu keta tukirile mani bainge uibesha mani odaoni hunu enge uibesha mani au bala ugati pa haya bodini kamba ngamba ekendi yo mintulita wandu ajojije mwanadamu udhulumiwa wandu angamiza bala wandu aibe watu wabuli wao ibe dhabu ya wandu wabuli wao wafaina wandu wabuli wandu hazo daoni hunu haina waloni zonge zifano nao zambani mtata hangu eni waloni zonge zifano nao wando halafu wado mbakana bani wengu abo haki chawe na kufuru ngehaba ndo wewe kana dakamtiani na mfanyo hazindo ni warahafu enyuba mfanyo hazebiro hiyo c'est notre pays yode heti wiyo wodo swa heti de mahakama de lise na mwado lise mwede maone magaba to liwo ya po hatempo ejo unyabo netawe kemvange nyao lise shana mwede maone majumba hao mwede maone majumba hao ya hao wandu haziwa yani ngao ya haruma idara yinu ngefanya chiffre d'affaires yarambe 1 milliard au narambe ngefanya chiffre d'affaires ngetia mapesa alalikum alafu wewe ndio wa nyumba nyumba ya mengo miraru yo ulio yo na valori ya mbili yo fanyo hazi enyumba yo na valori ya mbili shawewe hunenge mapesa wende wa nyumba ya mengo miraru yabo kabo suje muhimu na kanzani mwambieni banu lelo shati kanzani tendeze ya ukana kabo wababa ngabo wazazi wa wanawe bwana haina mfumbini katumbo au abdala haina mfumbini katumbo abdalago garifumbo faina garifumbo bapali garifumbo gazu garifumbo wandu waudo wa wafungu alafu nyinyi wandu mdo Komori na nyinyi mdo France na mdete sinema bakamnaida mwede mwangari ya azali mkayo mdo sterei kamtina hata haja mjojo ushanjiza adresi ndo ekewa wanji yangu ambawe majaya mdobe nweza kwelivo na mtina piza mduja fahari mafahari la jijinga la tsoma hindu fahari ola mlozi ya tuka juma uwaziti urosaziti ilina mahaka atina Zimbabwe fahari ola tuka juma uhaminazi na usalanda na mdeti fahari mjinga shanyinyi na mshanje mwenese ukana ça va pas notre pays ça va pas wandu wa fomo barino na nyasi ça va pas badari ya katsuo na mbaba ya bala na bala katafanya jarima ça va pas ibano karitujua mri ya wafaina ibana wafungulo ibana tawo ibana pashia ça va pas babanu faishwalina mutira wanu yibidi bake transparency sodi margo datsuko muzisa na mshanjiza adresi mfanye hama do wandu waji banga muno hao wo ushanje wadodi da pizza watunga sibano lijibeni wangari jo wambia kasi ndezembo zizazali zindezembo zazali demania sheni yaona eza hundafaina zida kama zoni juu de via wafaina namna ila
Ezabaru warantu wazadi walo duniani pia wende wakaurenga mnama na mtita madola ebala zabaru wakamvunzo mdu ebala zabari vo viro usoni wa hafa warudu wakaundo dingoni ezabaru watumta wanda zasha kwa kutiba kuli wenti bala alafu wandu wa elevushe jeli wandu wafe gama balago eyarenda faina zila gama balago bahata bala hadu limisha ko kartu amba funga mahamini wo kartu jua pashia kartu jua wamba kwa jazi jua na nyimsa mparsepiste yabona mshaje zi adresi msubuti mabe na mjitowe fidi ya mabe shamti himema ulu ngambele mwa vai mwede matowe ziro mani filebe na mjebele ngandari mweti maya agwa nyonti pia na mjere ndari mweti maya agwa lelo de faina ya ulawa na mjere mbete unafika hanyu boni sinema kakamtuna roma biani ni sinema yo scenario bo mwana mzate yo scenario ndizo wafanyao shawo kwa pati ulo na tahaja kamna ujo changer adresse Madouamba Abdallah na fungulwa et ma garantie mahakama ya faina nous voulons la justice de faina ikadansi yo le 9 décembre hatalelo nous voulons la justice de Madagazo et la rifuna tolo l'hôpital yadi ya bodelo la rifuna la tiwa kamtina hatay Abdallah na fungulwa bala faina hawla wandi journée culturelle du jour de faina faina mwanati wa mjima narijuhe narilamuhe narifanye aina mdada fobo wa parti ya indili association azo aloni kwa radiko membe si dorlo najo hata situ hata habari nguzo jarumwe manifia faina yambe mwanati wa mjima wandoda mwalali ke habari na situ na faru watawaje arumwe manifia ya mwambekana mwanati wa mjima faina we mwanatu sontipi yo de cinéma weda waifanya weda waparasitu na wodo ulo ne mahakama weda mambeka mfanya manifestation da nyinae utwambaenda za wewe ngenyi wandu wako edinyi wandu makabala Allah ngetira makofanya filmu ya Hindi weda warondo wa mala akabala atoka ujue usiku ila madam situ akaujue roli ya mala na geta iyo ndio yakaujue usiku ila kangari wandi yao mahakama faina weda bala bazi bobo sito weti ulungo veze raporo weda waone saukana unaweza ngogizwa njema kabatibaya shawa kanza makafiri hamada anyiwa wanikenti yo shawa wallahi muda tukana irumbi yaone Abdallah na mwanadari ya mna wana tite na mnaida ya toda zina mna hiyo yaone faina rendwa zila bositu uke kujusa mbahuma shawdo ndo ambango ndo gwendo bo nda hobini bwa jao place de l'indépendance na mkafanya manifu usu ezengoza faina sapapa utoka ufanya urafiki na uhudoka ngufanya unafiki sira ka uhuona rika udoka ngufanya unafiki bosi turahada wewe nzazebani haho kutatu jimete place ya mtata faina e mana batoma kama tale huyu udoka ka jafanyu ba pale ala wa udo ina mwabe na mamu arijokana we ala wa mdu wa udo e mana ala wa mdu hili wana udo ambao udo shanga mdu wandu pia jemwambe wanwe jao Abdallah la wafanya manifestation aisa bitama basi prison ala wafanya manifestation yabo habitama prison ngamu imagineo wana wabdala ezitabu za imndum shewo maudu na bone mndona be ngabo uhuri yako moriba imndum shabdala nge mziro izo ndizo mjona Mohamed tena izo ndizo mjona Mohamed abonge namdetse mafiti neze cinema ne baza video za raboza hanyu za ukana ngari mpara uninyote pia jere de tsujin ngemi mndum tsujin wallahi kama jojayo ya na wizani na mwezaji wote tsujin ko ti mahakama na mjua mode mahakama na mdetse cinema na mjejera temedimwa semedwa na mjua mode mahakama mode mwambekana Abdallah na tora mode pirizo Allah ngemi mtsujin ngema jora rai ti dom dumizani ngemi mtsujin ngami na vu wallahi kema jora mwambe msomuziro ukatida nyina umdolano hino anote halafu mjomjom mpaizi romani tiba kutunga ngambekana ikajar mwitima mwana sio mzee mwa mafoteleze video ndamba kamfanyo mipango dai mwara ike kamhwezao ngamzinao kamwaremea ole bora mdaza kamtushanja teze address mwa wabomo washanganyida nyinao kwa mdozo wa miloza kodi shanyina bahati mipaka shida la bonti bonge ngamjojo ahenda mitina shulo mziyani miti mtujini sha mimi eketi ngamina maye basi e mafujari walo pale hunu eke ngamina maye bainge bombi sijo ivurizani watambaze pia ukawa nti wanadamu wandu wa juge Abdallah wandu okenyu bainu iwo iwamiye
hao owa wafunga ni wapwezi twa yede zembi yo mimi na josenda shahata njoka ushindani webe mgu ya nibeze mwa ye ya renge madhani mwana alafu nyinyi na mkei ho mdo zina da nyina o mashuhulini no te hanu wadadi ko mijini hanyu alafu maudu mjuyo mwede mafanye sinema mame garodo abdala ndera somedwa garodo abdala na mwodo pale na mwodo mahakama na mwodo pirizo ewe insu jini mwodo marede tuko hito ewe mwodo marede tuko hito mwodo masomedu izo ngari zisoma ho wanyido wabagari yeza place de la République ebo konyi nyuma soma nyuma ulama mda za mda na msiu gena na mji hapo mimi mtuka kwa micheni ziyo wandu wa shile majimbo wake kwa hezi majimbo karjo to ifati someza lamtar ekenga swadiyo ban riwambese du nyezi mgu yanga mizo na nyasi nyezi mgu ya rehemu na nyasi wanga miziu nyezi mgu ya rive wanadamu watukana imani nguda to madhali mwana izori mwambia aone abunge abo mimi omwedo hanyuma udu tujini shanda mi fahari engé yugo hatu jamba vous n'êtes pas les bienvenus si vous voulez faire quelque chose pour Abdallah Agwa na mwede some hitima hiyo obo mahakama ya hema dhalimu mafujari wala au modo wo pirizo mwede makensa abo msome hitima ekadami mwambe ya wafaina ngenda ari mwone hema tso yanagamizize mnamwana ari tuka ujabano si wazaze wenza irubi si wazaze wa Komori si wazaze wa Faikosan aboda watavo kabileri na mlima watawa zamando wafanya conjugaison je tu il si wazaze wenza irubi si wazaze wa faina si wazaze wa si ralamha si asisa sinya tao si sekanya aina ile tunguma ile tsasi si de groupe wafanya na tirko wahuze warageri yali kuna waona tena hata alafu abuli yesi ruenda roana no remu anotori yani hunna emra jo helele ya wanumra ke kaka swani nyorana ko basi mimi ngenga mina razi wallahi kamdajo tatu dini ngedami surtout da nyiri mrambu waone zigiza gine zingiri ne mafele wakari mona oni niyo bana shana mwede mafanye sinema e film ngejo na mwede mapare si tu mpare farwata mpare habari alafu si tu ngojo ja jouer ya vairomani mumnike diskuria rongowe faruata vanuma nati wa mzima ngarjo sezise mahakama ya jouer roli ya mala we ya jouer ya geta we ya jouer ya tijidobi kani hunu pia ranyireze famisa hanyu kamtuja rumwe anifu marsengo jonda wazate watano paringo jonda wazate waudu wanilia watambia wahina mpumbili shabo nyinyi kweninga mabanga mwanzi ya onti mwede mwala lata skutima mjemjo mwede mwado fanya sinema iyo sinema niyo mwede mwaifanye iyo sinema ni wanu mwede tujini maudu banu gatamba ta abunga bodo wale warengo wanroze mnachotala o walo muhimu watuko wani bwana wasije warengo wabo watao aina mndu wako dina tawe eko wandu wangu ambao kweli na mwambe na mtowe ilani yabo direction richard ngalenda bo mahakama maudu rendera some hitima yabo ya Abdallah Agwa ngabo place kuba sabana ramo jawasuli banu ngabo place ne ndaji banu ngamjo chudo kanti banu mfanye hitima hiyo ekakweli inu ujato pare ngabo place inde wala ndo bae place ko mdufikiri mahawini na magweli msiru wa okartala washide bwa kabantu baninu magari yaho washenzi tsado dingoni hule yode atukodufa kuwa wandu o wala tsarto ndo hubi yode ndine ne yamba oban kanga bo mdu wende so ele hitima yiyo awe sinema yiyo sisi ngarambao yezimuna nusurana nyasi wa dhulumiyo Allahumma ansur madhlumin minhum Abdallah Abdu Hasan الملقب بآغوا أبو داريا اللهم ارحم البنت فينا المظلومة يزيدون اللهم ارحم أحمد غاز اللهم ارحم فيصل اللهم ارحم بابالي اللهم ارحم موتي اللهم ارحم ناصر اللهم ارحم كل مظلومين في جزر الخمر اللهم انصر المظلومين يزمنا نصور يزيدون عن روا ومبي شاء واجهونو يزم غنغو جويو كان riwataha riwari mahiyo rendo moleteli ngabo buzitilo yabo asase ngabo asase ban ah oui c'est le président des îles Comores il est là apparaît-il que c'est un enfoiré bah non apparaît-il que c'est un criminel c'est un putschiste tu attends ce qu'ils sont en train de dire là ils disent que il est le petit Bokassa oh là là le petit Bokassa ils ont les ifanya hata mais
paraît-il que les Comores, c'est un pays magnifique, mais qu'est-ce qui se passe? Et aussi, on n'a jamais entendu des bêtises comme ça. Non, cette fois-ci, il y a ce criminel. Et ce qui est pire, c'est que lui, il était président 2 fois. Et là, il est là aujourd'hui. Le pauvre pays n'a même pas de l'eau, d'électricité, pas d'école. À chaque jour, ils sont en train de mourir dans les côtes de Tunisie, Turquie, Maroc, et pour ne citer que cela. Ni hôpital, ni école, ni travail, aucun. Et ce petit Bokassa-là, paraît-il qu'il se permet de prendre 36 000 euros. Vous imaginez 36 000 euros? Bah, c'est que les gars, assassin, Azali, le criminel, Macron, complice. Voilà, nga monnaie yao. Oh là là, Gabomna, criminel, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils ne nous laissent pas dormir là. Est-ce qu'ils vont jeter des choses? Est-ce qu'ils ne vont pas brûler cet hôtel? Tout ça, on l'a fait. Ah, ya, et madame Anne. Kari dénoncé. Voilà, ya seri wacho jorengari ya diwo tiju ya wata. Mbai wa suili. Ama ame. Bas, kana uparjola wa ya. Jabari wa ide. Chale lo vora. Bisa. Adisio kana. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu as pris notre pays, un pays musulman. Et je suis beaucoup mufti ngia bungura mole koti. E ola mufti na mole mampare yache. E ola mufti amba ukana ezanu gozinuwa isambi. Namwambia sambi ukasambi 40 lebuja. Là ici sambi ngo juho jo udobita to byambi. Woti chuba nuna banu ufungwa. E banu wodo akawanzo udo ringeta binu ibe Dubai bo sambi. Jaugo mufti nga werabi. Bazirafili mdemele koti. Non, il ne va pas dire. Or, il sait très bien, c'est aussi dans le domaine religieux. Ils ont rozalini. Et les bangés, ils ont rozaramishi wan inyone duluma. Innama al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal ash-shaytan fajtanibu. Taqullah wa daru ma baqiya min ar-riba. ولا تأكلوا أموالا إزروا جوبيا كانوا زعما Zabari Sayidu et patron wae azali ge impliqué awem dum shahe patron wae ge impliqué kana barungu e ilu dini dai bu soto ka mbo wa ula wa hifa bo bajira fili da ona wananyu e ilu dini dai bu wandu wa ro hitu wa utojo zamba wandu wa firo wa utojo zamba o ulevi utojo zamba e tuluma utojo zamba e ushiriki utojo zamba e zevioli utojo zamba wandu wa fungwa bure utojo zamba. Qu'est-ce que tu vas servir notre pays à l'UNICEF si tu ne dénonces pas ces genres de crimes dont Allah subhanahu wa ta'ala les a interdits directement par des versets coraniques et des récits prophétiques? Tu ne sais pas que la religion nous oblige et nous interdit. Hada halalun wa hada haramun. Donc, tu ne diras jamais hada haram dans notre pays. Et les viols, voler, tuer, je m'en fous. Mon pays, c'est un pays musulman. Non, nous, on fait le ramadan toujours, le grand mariage. Il y a encore ça, mais il y a des dînes. Il y a des mufti wa. À la fois mufti, aussi qu'il y a kaurongo. Et je le vois, pia oui sambi. Sambi a tubuwa bo wa komori. Furahana usade sambi a tubuwa. Oui, de mounia vieux ya kaubale les bangeli vers Dubaï. Bo, les émas des Inois. Oui, sambi. Vous êtes content? Hata oui, surtout zambaranzi. Et tu dis banyongo. Odo pande na kanzana mbebanu. Yauka. Et kanga bo andou antujin. Bah, mwono zadiri Marseille. Zadiri Marseille. Dimani para usoma di bwana gojo. Ndifahari. Yawo ibidir fanya. Mnajenga joji biyo. Tikana mission banu. Ndombama dana kansi banu. Bofundi fa banu ndizo ngari kanza ujuzo wandu o mjo usoma di bwana. Ewa. Rijuzo wandu bali. Ilando bo mfuma tibo masiku. Mfumbilu usoma di bwana hede harengwa. Mashallah. Basi teleti undoe namna ndo mdogo aeroporo no esali mtunjia. Ha. Banu warishindi kwa wanangu bwana ino namna lazimu hanas. No.
direct bangu ti chumen samba sis kam naurishida haukaramba falidhalika falyatanafas almutanafisin narishidani harumaze njema waishuja yari wanilia itike bano wandu wajibi wao nizo yarenda do halu Marseille basi na nasi tulopariri jiwa nizo yafanya mwanadamu wewe swamma di bwana nana siba tu swamma di bwana kana upasha tere uja Paris swamma di bwana kuna upasha tere uja Paris amu mziga recurrence aboyengo jo bidia swalize ba we fundi hundo ha ya bidia swalize bati wono gawa wona anti harume misiri ikoni artikido ateletina wi ono mba bokorti de ma foto ti de madina ti de suroy ou tataz. Mais tu n'as rien compris, Fardine, pour la religion. Tu penses que c'est montrer la mosquée? Non. Et tu es le wada obo mazashonga. Engo fikiri, garitoze maliza aturi wa hemsiri mwe maudoka na ventilateri, ujoka na majamvi, ujoka na mwenje, ritife hajoto na indeni. À la fois baba hanyu no adomba hanyu le warengeze mali wade. Jo do amba ukana ngami jaloux. Oui, je suis jaloux. Ngami jaloux contre bana no msiri wa mkasi wa 5 ans. Ujisao ndio tukanti mali ajibiwe ujo ubali ya mwana ndo msiri watu ntora swali msiri jwa juma watu uone mshana mwe maunjie unu ebani sombrani au utinje yubai koti mshana ko utimaji alafu hangu kena mnaini gabo ngo toranti za mazato arabure teze kibuza mpira wado hibo msirini jo ndo ukana empimeti concurrence haya gabo odo abuli mbaba wende hibo msirini alafu nikaka mtoto to mapesa menji ni washwa msiri wa mafiti alafu wala to mbabi titi ya washwa msiri mwe manikaka nikajabu ifo ni tambi chanda mimi chanda mimi enfin on les belles voitures roulent à Paris on est machine noire ngabo zongo njema kozi nzo ngabo izo kozi se kwa yondo dozi uzema fitini baja wasaye ebanunga mshinda nao bari bajira fila swali za unwa mswali zo uko ihambeza kweli bajira fili wongo to siku wantu hiyo na wewe ihambeza kweli wewe ihamba izo mnyezi ngambaza bwana mtume zindizo yasoma waja ngo twamba ukana ekenwanzo ulo warenga dara ubishiye ujibize chao ufanye chao kabati lo soba nina regana jibize waona ina mna abo mdofanya kwa jambo mwanzo muone mtilibe kwa jambo mwanzo muone wandorenga mwe mjibize chao ekanjo fukoni umdunge ataka kila utatai ekamsuona tukwa madiso abonge watukufu idewe ntuja tawala wansi ndini weiba oido beba diani bo mzemba babudu oido beba diani awlo la quwwata illa billah waluka tawati bajira fil salamtak edawe sete pa telefoni ba sega namba wiko tiyo yihobo hata zeneli kujua tabadiani wode biwo abuga batkanzana behindi usilamu unu ngabweza halalishi wa ngabweza haramishi wa ngabweza shua shema jarima ya julio komori dhahabu amada ila wanduka fuhantaya kabati maji kabati mweje kabati mndu ajangu to transfere unjira hono par c'est 2 millions za mndu basinge na maluja mapesa basi na mizinga na ndukata kadha parce que mbaba lolo ne mahakama ambulia abo madungo to bange libre gelibere oui aparisi wa juzi na 60,000 euros kabati kabia wandu bala mwa una hindi ndo komdenga chefwa hatu chefwa nyo ala urampira unde coupe du monde chefwa nyo aparisi wa Dubai na msenje bo wandu hazi wa haya ngamuruma mdeme matari ngebane ngenda hende ahundu gizame au hende hambeli na vio za nyumeni na mashirika nyume eba mjum ndende we kabala hende aparisi wa ze maliza wa komoda zibala hende aretelonizo Dubai azina taja bana ngelelo andumde me ajali kuna sambe na wada leo itibuleni ziri hunda udo unafiki no ubamu wono umezi shanta tukana shefu hangu ndajukana shefu hangu banu ya liberali kume nedena mparisa parso na ziwi machana anda hubin ha ebanu gosoni barar kumina banu gosoni nga area lipi onda za hoiko ula urenda je yene mapesa yala yena mnamu mwanza akili ribiwa ribia ina Paris wa wonze aretelwa alafu karedo na mdoge afura oliamba ukana nizimpare na mtomfunga hiyo mnarabu bane na mnaripa banu ritsouli bane na mnartambia bane baza saleri za miseri do merde zino
wanengu tsorengea heda yeyo shawajua wava ndo komndeme ya bora ngawe jimwela ikoni na baukana mfam namadi siya muwani nai ya muwana mparisa nindro amahini swap majuma holele wayo komori aya ya amimagineo ya uka ndo mhidia ni mapesa edada ngushe mgware letu amuyabali mrereyo shamndugu mhibiyo ni ede aretelwa alafu nyinyi na mtu wamwe ndemo mhonore baada hawla wala quwwata illa billah hawla wala quwwata illa billah ani bidir fanya musabaka lelo omala ni ibidi udo parwanda hu warengele da wadungo ufikiro ushenzi wenda warandu hitwa ali beiti salam au ndani yele da uno ukaza beiti salam yondi ho firauna yaliyo da ene mhaziye isandaya wa ukaza ali beiti salam alafu naomba mahkama ifasirabu al-adala يوم على أو عديلف العدل euni bidu paronda ubi unukwezi bwa komori wode musabaka uloba na nijie question ya vili ba wanu kwa tina ndazi na gaza masera ibidu do para na gaza masera yondi wando dungo bia za zimba zemba no durumond unike bamto funga cho de mavoka rema mahakama ja wadas e sujet ya vili bwa komori ngamrongozo sérieusement amdogozo o waikoni walo azali haringabo mnabwiji ulo ikoni harani kwa gari haringabo mndu yani kwa gari ikoni watu ndo soma hindu watu ndo fanyo hazi shahari fatihuma na wazali na mwishiye ezi habari zini baba na ngo sugudo na shaka batu subuti baza mabango ezanda bukaba tusubuta barongo e bwana uwa sisi misenje miraru harumu mjwa ikoni tukabidi mjwa ikoni ubratikaye lelo ushababi wa ikoni wamba ebanu je ebanu wandu wahibe magari faransa o wandu davunzola duani ngwa udaona anyibo CRC alafu o waulwa wamwa neglige e mwananyasi ya tuhi bagari ya tuvunza mwedemo mlata Arabi Saudite hata lelo wabaki signeturi basi kamtukiri mwate signeturi ya roha e mana Arabi Saudite watu ure nuvele watunika wambaka na ushindo wangala mjuma bana alafu moto huo ngamweshele yao siku ila shini wabehambaiza mapana rumetereza basketike walangwa saidi ya sport wakawa nenu wanzu yangamize mndu ato mndu masabene marumbo yohamba si hajao warabu wenzaki ili wamba ukana yatui kama fil jaib wa yaakhudhu ma fil qalb watu bala videtu wajua hunike na bala wabala somare watu warama seza fita kubali ni hula pia ngabo videtu ngoka la hindu kuna kaulu hindu watu utabala watu warengele gasho muonine zemeli zao watu wamnike ni monteri undo mdodo unisho nde namna wangu wenzanki ilo hadisiyo ewe ngu nikoniza baru kuwe mtima isila mwanu kwa tutuwa sadaka basi mashini wawa jana mapano waikoni wajua ya ukana urumwenti waifatihu waidarusi wailukumani wayazali na habari utonji yabo uwo mduro ngo mavushi udoja wabo haji kaza uwo mduro ngo mavushi wanda elado ibaula onerea endo la douane da do renga onere endo dir kabira da do renga onere enda telecom da do renga onere showroom mbati ya hatu akaba na bangi yombati aunge fano na banti shanti tona mweje tona maji tona amani tona mahakama tona msomo tona tourisme tona Paris tona barugo yotinti vompan wanti halafu wandu wao shini wareremba za mapano ikoni rijuao ya uka urumwenti woifatihu ola ya parsiwa haruma tijipe papenders eze banki zahi matajiri wa huwa ulemenguni haundi havo o andu warenge mari ali wanda waije hayo
na wandu wa kreve wandu wa fobarini wandu bairuwale wandu wa fobarini wataimba unono wata kabati hapari yani hayo atamba ila hali shami wana no mewatire yodo wakati wakahwenjeza shakacha funga ukumba hene mahakama lelo mwana wabo do haparisi basi fati huoi ya umapano yashini do wakaunikeze nti watoto wa ikoni wanazijana wa ikoni wasubuti kweli wende warenge fatihu waje usweni mwamdata hamadagazo bo parenda ruwe terrain waja waka umdeme yangu wa mana umnikadu fanya sinema ukaide wanikale pano nueli wede doama na wahe kipu ya basketi hamba azalika na udauna azalika na ento abine daunde hange wala harenge fatihu jawida ena ndaparo mona yunu kamsi hau ya vura bange hau ya nwamvinyo sha mtutu wanda rendejo usiku hiyo mtutu wa ishu ya landa shigo usiku hila ekutoto rumweze kankaya wandu pia wamba bravo azalina sija hunu pake mahakama ya madagazo manache wangu bamu yu depresita na jauja ujuzi wanti mwana sani video ya madagazo entu abili koda imilie fatihu no joka fatihu da ena idarusi na habari na lukumani waudu aloneti iyo abenge wakanza mahakama watofana alafu lelo watoto ikoni wamba wa hibema gari nganyida nyina o wavunza nganyida nyina o ezabari mtuanga lo wandu eziro wezinu boko kwa tina hajanizo enyi wandu wazali emmi mwanyi kwa mtukaza mtodoja na azali na beluna kiki o wariwa banu alafu lelo wende warenge mavwayuwa wanika magari na mento waduamba na areteola na mafahari haja na wandu wasoma kwa tuna bahazi mrenge madele nkamunya nikamagari fati warenge ali nikagari yari lapi aringu tofitino wanyanya wali ikoni juzinga bo wandu uenda dahoni mwamndu mengoni mwe madhamana wa karibu wazali wende wanti ha wabana mfanya ngabo wenda warabu yaruka paswa vitri dahoni hiyo na wandu waji wenzakili kwamba yeye na jore ndasi babanu watoto wanu ngwaona raji ngwa shele yao mwana nyama madagazo nuko na ureje ngwa shele yao mwana nyao ila arifu na rijuheri tanganyika rendera mbe ila arifu rendera mbe azali au fatihu au belu endaringe moto la ujena ibanu au mumbenti ndwachi tujamditumia baya shawada basi erisala ino kama ibesho mbaba hangu lelo kwa mbaba hangu mwanzani wangu wallahi mbaba hangu mwanzani wangu neta wadhu ya hahe yo unaanza yo unirenga amade mwana mse wangu inusalu wajaye hema haya hao ho chef de village wa hao heshe ushaho ekaza lingu huwa zumana damu edambi azali ya toelari fwe mahala ni aliyo kwezi haina mahala azali aliyo ngokoda wana azali ekaza lingu huwa zumana damu ekaza lingu huwa zumana damu bomze wa hangu parce que ema hauloni yo kuti maha ya uka wendo rendo asineme namna hiyo si wanaha ngarijo utabisha mze wa hangu au ka frère jumeau wa hangu uo de yado le mwana hahe o wanahe waudu wana mawanzani wangu abonga muhabi yobo mze wa hangu ema hauloni yo intima ya uka wangariye mndu hamazali eze twabia zirende wallah intima ya usaidi ya mndu jazali utifanye jabdura fundi wangu ya soma jana yaka uombadua walema ele nenyama yakaumana ne manyo nebuzi yakaudoshe meza yakazwa umaju wakauombelea alina huzadu wabayano wa conseiller woko emiji ya wandu wararu na wandu waningwa na makonseiller kabati ulona ajaniyo ikoni egabari ya ikoni ema doktori wa ikoni ema ingenieur wa ikoni ema professeur wa ikoni ema ulama wa ikoni ema epi haina kalite ya ilmu komori ikoni giyo ike wakonseyi amade ya moniri efu iyo tijifa na fijo wone tijifa fiyombi ike ikoni ngana ndo rafanye holela bolela rendera juju serido jitsa na ufilme na amba ilikao hala fundu amba kane tiba inu ne kwasudi bana azale malaliyo ne mangamize kandami dayeno warangamiza dayeno warhibi ya ono waridulumiyo uombele wandu wa uno ambari komori na 2020 2030 gejuka ukata Marekani abonge yabo wewe mzee wa hangu ngamtodeni hurongozi ema hauloni yo wallahi kutima haya wangara fatihu na kiki na belu na msaidie zeno wazirendao
ema hauloni yo wana Jakomori wede mndu ko utendo darasani ekenga miboko juu abanga mo wakati na Jakomori o andwa jo kanto donga lezinga la waneze videti dawe na mzee wangu mzee Ismaila Madi mnaijibwe Mwenyezi Mungu ajo mrehemu mahala ni yaliyo mzee Tiswiti mzee Ali baba Amiro mzee Ali mzee Albi waudu wazira kaukabazimbala mzee wangu madai Islamu mbabara simu Mwenyezi Mungu ajo ile ngombe woni wote pia Allahumma arhamhum jamia la kaukanti wala wadonte seke ngamsomeso waso ebano todotea alafu lelo ema hayenje zangondo wangari fujari katili dhalimu uabudu masera na mazetwani ukekumwambia Madi Ibrahima njomba hangu zuki wangu niko wiste ukafaranta banu uono mahakama na uadilifu wangari azali ngomdado imamu kama nzoze mbiyo sahanyu bora azali anje ikoni jabelungwa marongole yao ekawandu wangu mazao ni wanadamu dahalani we mndu wasoma alisula Islamu alinahuza we mndu wasoma maila nyoti pia nyandu wasoma nyandu mndu azali kamushiliani kalimati malelo mtirenge mndu mjwa ikoni unu murende amamba ibitona manabasi azali ya muweni ya ngamizo anashe wanu yafanya hizo basi kweli litsofaria ya towe lari fuhata basi tomtoa na mteteza dunga abgar jozifanya sisi ezadunga abgar jozifanya sisi katito mushiliani hata shale lo fati hungondo yarenge katikati yalinike voyu yende ya dofiti no wanyanya wambaga ranzo mananyasi yafungulwa mwanzo batiheda myasa ikoni tena indeze ngo mzifanya wando ikoni mlwazali ekaza ni ngumazoni kanyi wanadamu na mwelema mwambie ukana ngasi dans la mer dans munjo ikoni au ko shababi ikaya kwa tujo magari ya nyua landabi ngando dabi owa menya owanjola duwani wahiba riwarenge muhazini kasida sinao ngabarongole yao wallahi ngabarongole yao ze vidéos qui sont mitu za registre e motola tola hende atamba ngonezi mhunda na mumtowe hula mumbeshe mzazahe ngujofanyiza dunga kabati mndu mwikoni harumani wandu pia mtu mwanza azalia je ikoni wakazalia mshili ya insegondi bo ikoni bo madi bo inusa bo dalani bo inusa benimani bo Adolfo bo Uswamu bo madi manchi bo Felix bo dalani bo nyoti pia bo Maisara bo Sufaidi bo nyoti pia shezembi yosahabi do tokati mtu naba faharari ndi hamjewiri ento jokati jao ni wane mwana maulo hafu ola yatongeze mwana maulo wabure nganyira nyina ngamweda wa goshina durati alafu lelo fatihu ya jajuzi yakamba ngumanzoni ngondo yanike mdugari waretelwa leo adina ni Romario haretelwa watungwa ngotungu tawandu ntibulie dhalimu ba utojo shindo parisa fatihu utojo parisa azali utojo parisa lukumani ujo mparisa nyinyi mloda nyina ho wamangamizeni yabunga mto mtitalo ma problem ngamonao ikiasienti ilio fatihu ngurengo kat ya linike mndu utina hasi borado niko fitina basi ula mbawi enda ta basi wondo la juzenda ka ureme wise gelegele no klaki fakte ho imikoni bana na mndu ya shuloni zenza ya no umezo to jare ngamdo damba we mahunu ebo wenyi yo watona hajana ngejuze nyinyi wandu ola mumbura juu na mtuje bo ikoni unkazi we mahunu anda na shuloni zenza we ikoni we mahunu we mahunu haina mdoto mabanda eka waswane zenza ya ne to awundi azalie timu ikoni eka mkomori aboye mbude na mtuje shazalie timu ikoni haina kazuya komori ke we mahono au kawe chao rantida we mahono antile we mahono emwe daho ewe unyi mababo mtsoma unuge juse yeye emana tuenda fanya hizo mtujahidi ndabuka yodo hao emana tuenda fanya hizo ngoda ndabuka yodo hao chemana ya buliere jeshi jeri mbeni sota lo batoma kama usiko wa mtujo wa ulao hao immediatement wabe ha Marekani na Faransa na tijinda hubi Jalmani hanyu wabe hadaba tar mwele zembe za bushina na mwene mwangalia ya mwana mjena hunu ngina mdeti bapa bangu mkampa ndushewo
Batu majana maili unike mdu nationalite ya mjibo Kongo jokana ntwa mineka mkomori ranza okazi twa biazi twa biazi komori ranza mtazangu mzaze sharifa ngia to muhifadhi wasalama na itsandaya aba uti manada mungeje ko mkomori okango manada mazangu ambao zo tukafu akirisi shabtu to wenge na roho hivi manada muwe izo ngezi lazima ielewe yakana savapa ni wandu azali ekaza ningu mwazoni ukanyi wanadamu yajeambe ukanyi wandu mwasoma haunyi wandu mbelila mbayo ndo ikoni na mwedemo mwambie ukana deplace mwetu ona basi nikena hamada gazu maudu swa kiyama ya tukawisa ukana bi ayi dhambin kutilta au kataluk ele tambi wafanya warolo hitu andalibi wa hamada gazu ma adhnabt njafanya dhambi kharajtu tiruha لكي أزور أختي أو لزيارة أختي أو لمساعدة أختي فقتلوني ونيري هيتوانا غامي زبور هل قتلوك بالخطأ وهو بالإرر أشي وهو بلا مزينغا واجي بريباري حتى واجا وفوم يدي التماتو مني مبياوني نيوان وايكوني فاتي واجانغو تسوجو فوبو واندو ويانيكو يمينياري يانيكو يبekani يانيكو يراrijana yakauso mji huo mtondo hawa ujimani abunge khaswatan na hubu inisabeni mani makanti bara awe na alisula silamu na funda Abdul Rauf na mzee wangu Yunusabu Ajai na Madi Ibrahima na Adolf na yote pia ni wazali ikaza ningu mwazoni ukana nyi wanadamu basi na mwalimu mdongoze immédiatement ila arifi ya tola Arabie Saoudite ekawanti kaizon kaba abori jota na mlijilo tangani au na mlijilo tangani bo wanama wa Komori deri alimani ka ila arifu yaje besege jovuru wa tahalili au nimpareni nimnike niyo emzade moroni nimnike emzade mtijwala tahaju ya itanda ya hambu nimnike mnaria dai wazade wao waiko ni wanike mnaria da hao haina mdoni nimnike mbabia ina alhamdulillah do foma omja ikoni ujatanga kamiki omja ikoni ujatanga onde mahala waswili bombo la magari ngelikuwa jani mwa wana wafu wasawarendo wazirewe kari na uparo joda ishasha hatu do ujarambe rinome wambanye ndeni tiyo abo ngarendo rafanya hafla ride maele rijuheri do rongo wana bashasha wanjia tu bano mbaya la patiente Aisha la patiente hanibikalala wani uparande wani wagalo hindi amona romada wan uwo mrumshe hanji yabo ebanu wakulala wewe huvubama wewe bona tulala amona we namna kumuridi wanda wala wandu wadungo ndo anto haziwa wahahaya nimbuguli kwa zizi 8 na zikume alafu la ramase 2 millions enda pariswa haya apariswa Dubai aretelo odi wabana mbele pesa baya wibidirili kwa ndwali kwa ziwishiri ni so ulala ya subiri chware da hazidi shakwa jada ina mna hiyo ndi mna ribo babiti tibanu kutorengara maseda adwe hayo shede yake waja watrao wajua zitoka uwahunda shawajuha wende wafanya kame amagojo ya walo lehada wamfanyia mwauna kame hamru dhamana hanyu ya hibama alienda parswanizo huu elelo amjua ambaje tena ele unga mtu hamba aje tena na mdambia hizo mtu hamba leo na mdambia hizo mtu hamba lelo ukotu aisaha tolo hazini lelo aisaha tolo hazini tena haula wala quwwata illa billah abonge abo waikoni yode risala kanzari mabieni ya mtime hataika trotari mtime hataika trotari bo wa Komori ba garjo ujitwa karijitapili ya rajuha radailia rajuha radai mwananyasi ila arifia tolo mala ni yaliyo
ni wandu mwamba ni se emimo hanyu mtitorante ukapa kaza lihaja mwadi awe ngujo ni samehi shaka mjoka wenjo so jonji abo andiso lapiza bure buro shami so daza habonge izo ni zora kanzari mwambieni ni wandu mwaga mazome de tuji ni maudu na mwedebo pale ekanyi wandu wakweli wadzadze na msevo pale presidentiel basi jinsi jini ngamata ende ni iyo na mpare mdu shabdala ya mangarieni obwajao au ya mangarieni o mahakama au ya mangarieni na mwambio wandu kana na mshaje programu ya hanyu nsujini ekinga mwamba ukweli ekanga nyina irumbi edu na mwedema yuombe bo place de l'indépendance e place na mfanye mweleze ezenwezo kana edu abasanga nzo yuomba mahalani hundwaji izo dijora kanzari mwambieni abonge yabo ti wabaki na suala mtiti na ndana uzisho kwa jana wa husweru qia o wana watiti walona ulime mziro izo ti uzizi sara nzo kati na kamishwiri wana wakaurongo wa haudiro yo lazima ingizanyoshi ndiabuwe mwana ehanywa yatieze kwa hunu yaipate ingizanyoshi hunu mwana edo diso ulime ekengu udiso haku wauka hafifu mbabi iyo ya mando hamamru wanzo yasome urongowa basi hau hamad tajwid ta to wa yado diso ulime ne hanyo alafu ke hadro kana ngabo njizingo kote kata ngojobe ulime ndia itahe yako ulime ngo bujeo yabongo ndo warende hafifu omrongozi yabili wana watu urongo wandu hata watu kwa amba akaonumba ngo ya usiku zima wanza waifanya romantume ngo mitano amadelegare permis yo yabili araru wandu tunda wa confirme ya ukana ebanu mwanangu ishiwe zamba oranzi yo muhimu ekeba niyo nguishiwe oranzi ezi facteurs za ukamri atunde ya juu ya tijoela enda todoli la tizoma pesa bure asaya yo lazimu mndu ya tunde ya ukakatina problem psychologique ya ukana haundana na shoko sito mrenga ero katusubuti urongo katushindo urongowa abo iyo nganza ma specialist hususan ndo izo miongoni mwa zano kubazo tongeza mwana akana ulime mziro eka katushindo urongowa daima wawana hindini watiti wakati yo ngojojo mzunguwa ekenge hare mahusuda hauha kana ndongo zinja tojarende ya duka tujua hata izo yanzo yambe iyo miongoni mwa zano ngo banga bo wandu wenji ikayaungwa sufreo ya owana kwa tushindo tamka na ungwa wa maduhazi kwa lazimike mahawaloniyo warungu wao yaweka kabati suala na mtransfere na mkause mwambio wa komori ya uka kairi madamanyo yafanyishihe moroni baiho ndiho wandu wafunga Abdala bure watomfungua izo ndizo ya kaulazimu wandu wazifanye na mwedeo mahakama au mwedeo pirizo au mwedeo place de l'indépendance alafunyi wandu wika yao ndaza kamtina haja amtisaja basa jemtesibe
ukalelo de mwanzo mweshele usiku zima harumwa mwaha ando siku Abdalla fungwa kia wale de mwanzo mwanzo kanyinyi nga mwanzo Abdalla yongo tuko wona sinema yongo tungo wona sinema abonge yabo erisale yoti besha wa ikoni ya ukahenye ngabo wandu bukokwa na ukubali ngabo wandu wasoto kubali ezengo zijirio zinu kamrongo za azali mbetsele girila ukana emhimu anu pakaza laja ikoni aja swalize beka mafundi ngwa uhamama ni baingo onji kwa tina haja kwa twa marugo ekele mafundi wangwa wikoni yundi zura kansari mwambien aboe kanga bo suala bajana nga wandu watukawa wahi wa uzisa masuala uhusuye ruqiyatu shar'iyya wa jojo huzisa rijo kaza vanu kwezi watukufu abongari mshiliao nekenga bo ulona suala bajana karja wahiti kupena kabula ekanga bo mndu kanga bo mndu ulona suala uhusuye ruqiyatu shar'iyya rafanyos kwa jana kakabati yabo narjo umlahani kanga mwendao harumu hitima hiyo yabo nga mshanjeo direction nga mwendao mafanye mahala nivoko owandu wabajo ka facilite yahe accès ya huja arumaye tahtima hiyo kama wabent jemmbele mndu wodu insha Allah taala Mwenyezi Mungu ya mtowe Abdalla agwa ya rehemu faina ya rehemu na nyasi wanga mizwao mtipia zabaki yabo insha Allah taala jeri wonendo ya ritole maadiwan haina wanzizonti ya tukhairi mguna mnika ya rereyo enuranzizo shari mguna mdejeze show ntise twamaya banga mwanao Mwenyezi Mungu to watambaza bana hibeze mali zinu pia kajani bana abodo ido jijo ndo mahakama nene gutofunga wandu hafa katina haja nao na bane mwana hetu enda persona pistole mbili na 2 millions kamonao kabati au watu ambao wapashia zila rabo wajua bashato ni bamba vyabo basi hiyo kati hiyo za lugha hapo karjodo zihadisi apre hizo ndizo agenda hambe oide mna ijana miswiri voko haju sasisi muo aranzi ni monesenye de moto wone abanga mjoni wone opara al Hussein Mahdi si hasu mena sababu dai basi banu zindi za bauzinu ngamjodo zonea ayu jozonea idodaba shema la rawadu ngaba nura babayi sawa wa komori wa ile yakana banu zila rabilo kwa banu mafujari banu wezi banu watu wanaona irumbi inde mhimu ya hatu ili owandu warambu abonge tirenti zedwa banga mmonao azalika tujongu pesonda hubi aina banu kutunga msiba mroachi jana hede wa boy katoliki wa uja ebe atoje usi la majojo za katoliki salam tukum ni wandu mumlidao emanadamu wona rongo kajala sisiri mjuaranzi wotrasi ya oyare mwanazi